مهم جدا وهو أهمية اللغة العربية. أيها الحضور الكرام، اللغة العربية ليست لغة عادية، بل هي لغة مقدسة، لأنها لغة القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على أن الله جعل العربية لغة الهداية للبشرية كلها، فمن أراد أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهما صحيحا عليه أن يتعلم اللغة العربية. أيها الإخوة، اللغة العربية ليست لغة الدين فقط، بل هي لغة العلم والحضارة أيضا. كانت اللغة العربية في الماضي لغة العلم والمعرفة في العالم كله، وإن العلماء المسلمين مثلا ابن سينا والخوارزمي والرازي والبيروني كتبوا كتبا عظيمة في الطب والرياضيات والكيمياء والفلك وغيرها من العلوم بهذه اللغة. هذه الكتب العربية نقلت بعد ذلك إلى لغات العالم المختلفة، ومنها أخرى. اللغة العربية ليست لغة الدين فقط. في تراثنا العربي نجد قصائد رائعة وأدبا عظيما يعبر عن الأخلاق والقيم الإسلامية. الشعراء العرب مثل امرئ القيس والمتنبي وحسان بن ثابت وإيليا قدموا لنا إرثا أدبيا خالدا. أيها الإخوة، أحب أن أختتم كلماتي ببيت من الشعر: إذا غربت شمس اللغات تضاءلت شموس العلوم في ظلام بهيم، فلنجعل اللغة العربية جزء من حياتنا ولنحرص على تعلمها ونشرها بين الناس. أسأل الله أن يوفقنا من خدام دينه وكتابه، آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم. माशाअल्लाह, ये जनाब हाफिज इनायतुल्लाह साहब जो कि अरबी तकरीर में आप ने समाअत की। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसको और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे और आलिम बाअमल बनाए। आइए, मैं देख रहा हूँ हमारे कुर्सी पर एक दो हाफिज साहब बैठे हुए, आप स्टेज पर आ जाए ताकि आपसे मिल करके दादे ने मुझे अच्छा महसूस हो। आ जाए, एक तो हाफिज साहब आप लोग कुर्सी में, आप ऊपर आ जाए, आप आ जाइए। और जितने हमारे तलबा बाहर से पढ़ के आए हैं वो भी सामने आ जाए, क्योंकि मैं बीच में नजामत करते वक्त मैं ऐसे आशार पढ़ूंगा जो आपके लिए दुआ बनेगी। काजी साहब, गालिब का रंग मीर का लहजा हमें भी दे। जितने तलबा बाहर से पढ़ के आए हैं आप याद भी करें और इसको दुआ में सुबह शाम पढ़ते रहे। गालिब का रंग मीर का लहजा हमें भी दे, गालिब का रंग मीर का लहजा हमें भी दे, लफ्जों से खेलने का सलीका हमें भी दे, लफ्जों से खेलने का सलीका हमें भी दे। आइए हजरात, अब मैं आपका वक्त ज्यादा जाया और रायगा ना होने दूं। मैं चाहता हूं कि तेजी के साथ